Gusto niyo bang malaman kung paano to gawin? Madali lang to. Tara, punta tayo sa CapCut. Click CapCut. Click New Project. Tapos, hanapin nyo yung video. Siyempre guys, una, gawa muna kayo ng raw video ito. Kunyari yan. Tulad ng ginawa ko. Ito. Click nyo yung raw video na ginawa nyo. Click add. Bago kayo magsimula, huwag kalimutang hanapin yung aspect ratio muna. Tapos, click nyo yung 9:16. Kasi yan yung standard ng Reels sa Meta. Click nyo yung check. Tapos, hanapin nyo yung timing. Hanapin nyo yung oras na kung saan gusto nyo magsimula yung Reels nyo. Sa akin, halimbawa ito. Gusto ko dito magsimula. Click nyo yung video. Tapos sa baba guys, hanapin nyo yung split. Pag nakita nyo, click nyo yung split. Yung unahan, di natin yan kailangan, kaya click delete. Tapos, hanapin nyo yung oras kung saan nakabaliktad kayo. Yan, bumaliktad ako. Huwag nyo na lang galawin yung cellphone nyo. Para hindi mag-iba yung angle. Hanapin nyo yung time na gumagalaw yung paa nyo. Yan, dyan sa akin. Pag nakita nyo na, click nyo yung video, tapos split. Sa unahan, delete natin guys. Hanapin nyo yung time na bumaliktad kayo kasi hindi natin yung kailangan. Yan. Dyan. Para malinis. Yan. Click nyo yan, tapos split. Itong nasa gitnang clip, di natin yan kailangan. Kaya click nyo yung habang naka-highlight, click nyo yung delete. Tapos yan, ganyan. Itong pangalawang clip, click nyo yan. Tapos sa baba, hanapin nyo yung overlay. Saan na ba si overlay? Yan. Click. Tapos, hilahin nyo itong nakababang video sa unahan. Yan. Tapos, highlight. Sa baba, hanapin nyo yung mask. Saan na ba si mask? Ayun. Click nyo si mask. Tapos, piliin nyo itong horizontal. Yan. Tapos, itong yellow line, pag nakita nyo yan, pwede nyo yung i-adjust. Pwede nyo yung ipaikot. Yan. Ayan. Tapos, ganyan. Basta hanapin nyo yung para magtugma lang yung position na yan. Sa akin, ganyan. For example, ganyan. Para hindi halata yung hati, guys, click nyo ulit itong horizontal. Tapos, click nyo si feather. Tapos, i-adjust natin sa 3. Sa 3. 3. Yan, 3. Tapos, click back. Play nyo, guys. O, diba? Wow, magic. Wow. Madali lang yan, guys, diba? Tapos, para magpantay, itong nasa ibabang clip, masyado siyang mahaba. Habang naka-highlight guys, hanapin nyo yung split. Tapos, i-delete nyo yung sobra. Tapos, itong watermark ng CapCut, bawal yan kasi. Kaya i-highlight nyo, click delete. Pag okay na, play nyo yan. O diba, may pang reels na kayo. Click nyo na yung upload sa taas. Antayin yung matapos yung exporting bago nyo ma-upload sa Facebook. Pag nasundan nyo guys, pag marami kayong natutunan, click nyo lang yung share para maraming makakita. Thank you for watching!